Ici, on va parler de la constante de basicité. Donc, on a la réaction de dissociation de la base dans l'eau. B plus H2O donne BH+, donc plus, bien sûr, OH-. Donc, K base est égal à BH+, fois OH- sur B. Concentration de BH+, fois concentration de OH-, c'est la concentration de B. Ou, d'une façon générale, KB, c'est la concentration de la forme acide, fois la concentration de OH- sur la concentration de la forme basique. De même, on définit le PKB moins log de KB et le KB 10 puissance moins PKB. De même, lorsque KB augmente, le PKB diminue. Donc, de même, si KB est très grande, donc la base est forte. Si KB est très petite, la base est inerte. Si KB a une valeur moyenne, la base est faible. Donc, la base la plus forte est celle qui a la constante de basicité la plus grande, c'est-à-dire le PKB le plus petit. On verra tout à l'heure le pKa le plus grand. وكيف كما قلت يعني بالنسبه للباك عاده يعطونا كان البكا. Donc dorénavant باش نقولوا la base la plus forte est celle qui a le pKa le plus grand. Donc نواصلوا مع l'exemple. Donc pour l'exemple, classer les bases suivantes par force de basicité croissante. Donc الفورس de basicité croissante قلنا انه الباز الأقوى هي اللي عندها البي كا A الأكبر. دونك هناك باش نرتب أنا لي بي كا A باش نبدأ ب 3.8 دونك من بعد ال 4.8 ومن بعد ال 9.2. يعني بالنسبة للي باز اللي عندها البي كا A الأكبر هي الأقوى. دونك هنا أضعف باز هي HCOO-. Donc, اللي بعدها هي CH3 CO-. واللي بعدها أقوى باز في هذوما الثلاثة هي ال NH3. Donc voilà, حسب ال pKa. Donc نرتب les pKa وبعد نحط les bases. On passe donc à la page suivante. Donc ici, on va parler de la relation entre le Ka et le Kb d'un couple acide-base. Donc, relation entre Ka et Kb d'un couple acide-base. Donc, le couple acide-base اللي اخترناه هو couple AH A-. بالنسبة للكا نتاع الكوبل AH A- هي A- fois H plus sur AH. والكب هي AH fois OH- sur A-. On va faire le produit de Ka fois Kb. Donc, le Ka fois Kb, je vais A- fois H plus sur AH, fois AH fois OH- sur A-. Donc, on va simplifier. Donc, je vais une simplification. Donc, on a l'A- موجودة لهنا والA- موجودة لهنا. Donc, كيف عندنا الAH موجود لهنا والAH موجود لهنا. Donc, باش يبقى لنا الكا فوا كبي. نلاحظوا اللي الكا فوا كبي تبقى لنا H3O plus fois OH-. Donc, est égal à H3O plus fois OH-. Donc, Ka fois Kb est égal à Ke. Donc, Ka fois Kb est égal à Ke, qui est le produit ionique de l'eau. Donc, là, si Ka est très grande, Kb est égal à Ke sur Ka. إذا كان الكا كبيرة برشا، دونك الكا بي باش تكون صغيرة برشا. دونك الكا كبيرة برشا اش معناها؟ معناها لاسيد اي فار. والكا بي صغيرة برشا اش معناها؟ معناها سا باز كونجوغي اي انرت. دونك هذا الريزلتا الأول. دونك لا باز كونجوغي دان اسيد fort et inerte. Donc ici, je fasse donc la base conjuguée d'un acide fort est inerte. Donc علاش قلنا inerte؟ على خاطر انت خديت اسيد فور، على خاطر خديت الكا كبيره برشا. شو لقيت؟ لقيت الكا بي صغيره برشا. دونك الباز كونجوغي تاع الاسيد باش تكون inerte. ناخذ الكا الثاني. توا اذا كان الكا صغيره برشا اوتوماتيكمون الكا بي باش تكون كبيره برشا بسبب ديما الريلاسيون هذه. الريلاسيون هذه اللي تربط ما بيناتهم. دونك لا باز كونجوغي دان اسيد de même ici on va éliminer ce A d'un acide inerte est forte. La base conjuguée d'un acide inerte est forte. Enfin, maintenant si Ka a une valeur moyenne, donc Kb a une valeur moyenne. Donc la base conjuguée d'un acide faible
d'un acide faible est faible. Donc faites très attention à cette dernière. Donc هذه ديما التلامذة كي تسألهم تقول لهم لا باز كونجوغي دان اسيد فابل يقول لك فارت. دونك ردوا بالكم منها مليح مليح هذه. خاصة في الدوزاج باش تحققوها برشا برشا. دونك لا باز كونجوغي دان اسيد فابل اي فابل. دونك الباز كونجوغي نتاع اسيد فابل فابل. دونك هذه مهمة برشا. نعملوا لها 5 étoiles في العادة دونك خاطرها مهمة برشا. داكور؟ دونك باش نمشيو توا l'échelle نتاع البي كي ا. دونك نلقاو لي كوبل دو ريفيرونس. دونك الكوبل دو ريفيرونس بالنسبه لليزاسيد دونك هو ال H3O plus H2O. نقولوا ان acide est fort s'il est plus fort que H3O plus. Donc un acide est faible s'il est plus fort que H2O et plus faible que H3O plus. L'acide يتسمى inerte s'il est plus faible que H2O. Donc l'acide est faible et des canaux plus faibles que H2O. Kif le couple donc de référence pour les bases. Donc on a H2O OH-. Donc la base est forte si elle est plus forte que OH-. La base est faible si elle est plus faible que OH- et plus forte que H2O. Et la base est inerte si elle est plus faible que H2O. نلاحظوا هنا عندنا des acides forts, عندنا les pKa نتاعهم. لكن شكون يقابل les acides forts ce sont les bases inertes. شكون يقابل les acides faibles ce sont les bases faibles. واللي يقابل les acides inertes ce sont les bases fortes. فوالا ميرسي ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي معاكم وربي يوفقكم وان شاء الله بنجاح وتوني سكول دائما مرافقتكم ودائما نقدم لكم احسن النصائح. ميرسي.